Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem. Uma nova nação ouve seu primeiro-ministro, Pandit Jawaharlal Nehru, dizer estas palavras, tal cheia de promessas para o futuro. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Para os próximos 40 anos, aquela promessa parece estar indo na direção da realização. A nação desenvolve enfrentando julgamentos numerosos. No entanto, com a vinda dos anos 90, o país é enfrentado pelos desafios econômicos diferentes do que qualquer que encarou antes. Uma nova atitude é exigido para o país avançar na nova década e então no novo século. Isto é uma história que era 2 décadas em desenvolvimento. Começou com uma crise e tornou-se na história da recuperação, do milagre econômico. Isto é a história incrível da Índia. Os 1990, o governo relaxa o controle na economia. Pela primeira vez, as restrições no comércio e no investimento são tiradas gradualmente. Companhias indianas podem expandir como quiserem. Também são livres para trazerem fundos do estrangeiro. Os investimentos estrangeiros são permitidos. A nação respira livre e uma nova história começa a ser orquestrada. It was the story of the unbinding of the shackles that have held us back. Our story, in fact, is a story from below. It's the rise of the people. It's the rise of millions of entrepreneurs. Como resultado, em 2010, o PIB do país excede confortavelmente a marca de $1 trilhão e é esperado duplicar nos próximos 5 anos. A economia do país também cresceu em aproximadamente 8% para mais de uma década e está agora segundo depois da China. Excepcionalmente, a nação agora classifica 4º no mundo, em frente à Alemanha, nos termos de paridade no poder de compra. A Índia é também agora um membro importante do G20. As intervenções econômicas dos anos 90 são vistas a estarem realizadas. No prazo de 20 anos, Índia tornou-se um jogador significativo na etapa econômica do mundo. I think for the world, the renewed interest is about India's growth story and a sustainable growth story. They see that India is a long-term market for their products, for their services. They see India as a manufacturing hub for their products which they can sell to the domestic market as well as sell it in the global market. They see India as a center for good quality human resource which they can use for their research and development, innovation,
which can then be applied all over the world. Para investidores estrangeiros, o país está agora um destino atraente para várias razões. A classe média habilidosa e educada pode fornecer talento para esses que procuram. Consumidores indianos são um mercado grande e potencialmente lucrativo para o vasto leque de produtos. Para beneficiar-se destas oportunidades, muitas companhias montam unidades para manufaturar nas várias partes do país. Só em alguns anos, os bens de consumo duráveis, como telefones celulares, computadores e automóveis, são a todo lado. Estes são os sinais extremos e esperados de uma economia no crescimento rápido. A mudança atual é mais profunda. I think the most important thing that has happened since 91, when the market economy changed, is that the Indian public has the luxury of choice, which he never had before. We were in a shortage economy for years. The customer bought whatever he got. He today is in the driver's seat. It's changed his mindset. Se a mudança no clima econômico traz a escolha, então a escolha traz com uma superabundância de oportunidades. Estas novas opções começam a afetar cidadãos em toda a parte. Na frente social, países que antes teriam empurrado suas crianças para empregos estáveis do governo, estão agora abertos a novas carreiras. Companhias indianas começam a tomar nota que a nação mudou. Esta nova Índia é cada vez mais consciente e confiante do seu talento e capacidade. Sabe qualidade e o exige. Sem mudar basicamente, estas companhias não podem presumir ter posição estável neste mercado variável. Nos anos 90, os fatores econômicos apresentam as companhias farmacêuticas do país com possibilidades que eles nunca tiveram antes. Indian pharma industry is among the few industries from India which have globalized, very early in its life cycle. It's a very fast-growing industry. It's clocking growth rates of almost currently at about 15%. And that's going to continue because it's going to reflect the economic growth in this country. People are no longer just looking for entering certain markets, but they're looking at leadership position in the major markets of the world. I'm quite sure that in the next 15 years, if that's the time frame you're looking at, there will be an Indian discovered product out in those global pharmaceutical markets. Esta ambição e confiança têm um percurso na indústria da informática. Em 1993, uma companhia pequena relativamente desconhecida, as tecnologias da Infosys, ofereceu ações ao público pela primeira vez. A resposta inicial do mercado que eles recebem é abafada. Hoje a companhia é largamente respeitada, é de confiança e altamente estimada. O êxito do Infosys é o êxito de outras companhias semelhantes e destaca o grande valor que as companhias de informática indianas trazem no mundo. Well, I think the first thing is it's been able to give enormous productivity gains to our customers and partners around the world. Indian IT is a very key element in the supply chain around the world in the knowledge space in order to improve productivity, efficiency, customer care, customer service. If you want to do a project tomorrow in Bangalore and you want 200 people, we can put together a team in a week's time. You can't put together such a team anywhere else in the world. No Mumbai, capital financeiro da Índia, outra equipa nativa que tem estado provando suas habilidades raras durante mais de 125 anos. O Dabbawalas do Mumbai representa o melhor o espírito do empresário nacional. Dabbawala é uma palavra composta em hindi. Quer dizer uma pessoa que entrega caixas, neste caso o almoço nas caixas.
Sem computadores ou educação, estas dabavalas colecionam e entregam 400 mil refeições quentes cotidiano através deste metrópole esparramado. A revista da Forbes concede aos dabavalas o nível de 6 sigmas, reconhecendo que elas têm só um erro em cada 6 milhões de transações que elas conduzem. Isto é uma grande realização, desde que os requisitos mínimos qualificar-se são muito mais baixos, em 3,4 euros por milhão. Os dabavalas super eficientes são elogiados para desenvolver um sistema ISO sem qualquer ajuda externa. Incorporam as ideias melhores de gerência. मालिक बनने से उसे काम करने की भावना बदल जाती है। अगर हमारे कस्टमर केयर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने के हम लोग काम कर रहे हैं, इतना टीम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है, कोडिंग के बारे में जानकारी है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, बहुत सारे जो मैनेजमेंट के जो तत्व है बुक में पढ़ाए जाते वो हमारा प्रैक्टिकली हो रहा है। A experiência e entendimento completo do mercado dão sua borda para o dabavalas. Este agarramento abrangente do mercado beneficia-se outro setor vital da economia, telecomunicações. Em 1994 e então em 1999, a política indiana de telecomunicações é remodelada. Estas revisões colocam as fundações para mudanças que farão a nação o mercado mais crescente das telecomunicações do mundo. Affordability, which changed the paradigm of this industry. And what happened along with that was the network started going into the suburban and then deep rural areas. And the third was the handset prices itself, which were $800-900 have now come down to as low as $20. A nação aceita o telefone de uma maneira grande. Hoje, 723 milhões de ligações de telefone existem e 18 milhões de novas ligações são adicionadas cada mês. Well, I think you rarely get markets which are the size of India, over 1 billion people, very young population, willing to adopt to technologies, and that's what India, to my mind, gave as a platform for this vibrant growth of the mobile telephony. But in turn, I would say mobile telephony has truly democratized India. Everybody has a phone, access to information, can communicate wherever he wants to. So I think it's been a truly helpful relationship. Hoje, esse relacionamento cresce e indianos de cada profissão têm muita esperança da indústria de telecomunicações. I think agri-services, a lot of agriculture inputs are being done through mobile phones into rural India now, and that is picking up momentum. Health is not yet launched, but there's a big talk of mobile health. I mean, these are not in the realms of future things, but they are now actually happening in the laboratory, so they need to be pushed into the markets now. Uma tendência semelhante aparece na indústria do automóvel. Nos princípios dos anos 90, o governo permite às marcas de carros manufaturar carros no país. Muitos autos gigantes globais, como motores gerais, Ford e Hyundai, aproveitam desta mudança. Ao mesmo tempo, o setor bancário, prosperando, faz empréstimos de carro acessível e fácil de obter para a maioria dos indianos. De então, não há nenhuma restrição. A ambição e confiança da autoindústria indiana acha expressão no carro pequeno, o Tata Nano. 500 cientistas e engenheiros desenharam o corpo do Nano 2 vezes e o motor 3 vezes. O resultado: um exemplo extraordinário da inovação acessível, frugal, no preço incrível de só $2.000. Nano surprised the world. People thought you could never produce a car for that kind of price, and that too from a developing country rather than a developed country. In my view, in India, what the Nano represents
is that we have created a low-cost, affordable family car. A missão para clientes de mercados no estrangeiro é uma reflexão da ambição econômica da nação a crescer. Na última década, companhias indianas fundiram com ou adquiriram outras empresas às vezes maiores na sua busca de crescimento e excelência. Well, I think Indian companies have been doing a lot more of acquisitions globally. I think it's a sign of self-confidence in the Indian business that they can now run global companies, and they're doing it to access products, access technology, access global markets, access new customer segments, or to export their business model. Well, it's a sign of confidence and it's a sign of capability. One is the capital that you have to buy, and second is the ability and confidence to manage those companies. And I just think it's a coming of, it's another phase. I mean, it's a coming of age. No novo século, companhias indianas mudam e o país também. Com o crescimento econômico vem uma transformação significativa. As mulheres da nação são, de repente, não apenas mais visíveis na força do trabalho, elas gerem as companhias. You know, I don't think new technologies have any raised eyebrows. Whether it was IT, whether it is biotechnology, I don't think people are going to look at you and say that you're from India and that you're led by a woman. I think the fact that I was able to take this company from literally a fledgling startup based on a very small capital of 10,000 rupees to a valuation of $1 billion when it went public in 2004, and today being ranked as amongst the top 20 biotech companies in the world, I think that's what makes it inspirational, which means that it is possible to create such companies in such a short period of time in the new India. A inspiração para novas ideias é em toda parte, mesmo nas esferas sociais. A qualquer um observando cuidadosamente, está claro que com riqueza e exposição ao mundo, casamentos indianos tradicionais mudaram. Para alguns empresários, isto é todo o incentivo que eles necessitem. In a country and a culture that is so obsessed with marriage, the opportunity to meet potential life partners is so few. We see a very interesting dynamic emerging. I think the youth today holds Indian traditions and culture in very high regard while embracing newer technologies and ideas at the same time. Everybody wants to exercise some sort of choice in the most important decision of their lives, and gone are the days where you simply say, okay, you look at a photograph and get married. And that's the problem that we're trying to solve at Shaadi.com. Well, if you talk about Indian couture, it pretty much revolves around the great Indian wedding industry. And it's also because India is probably the only country in the world where high fashion or luxury fashion actually makes money. Everywhere else in the world, it's done for effect, but over here, see, we actually make money in couture, and it's a huge industry. Everybody knows that. Para alguns empresários, isto é todo o incentivo que eles necessitam. É só os números que a indústria dos filmes de televisão do país servem, ou fazem um mercado que não pode ser ignorado. Well, I think broadly anyone from a global audience needs to understand that media and entertainment in India is one of the fastest growing segments. So for anyone really looking at growth, India is a very focal point. It's not about just being one of the most selected ones, but it's really a focal point. Well, I think for the film industry, it is a unique market because it's a very strong local market. What I think the sort of large screen or the movie industry, which is the oldest industry, about 110, 120 years old, did for about 20, 30, 40, 60 million people watching in theaters and then of course on television. Broadcasting opened that up and made it into 85 million cable homes and 110 million television homes. Estes números grandes, particularmente da classe média urbana, alteram vários aspectos do divertimento popular e da indústria.
O surgimento do consumidor indiano uniu com os passos longos que a nação faz na frente econômica. Isto torna-se central à história do êxito. Economic growth has risen and prosperity is beginning to spread. We have an exploding middle class, and even the poor have been benefited. 1% of the poor have been crossing the poverty line since the mid-1980s. So over 25 years, more than 200 million people have crossed the poverty line. And this is significant. Ao menos uma parte desta mudança positiva pode ser atribuída ao passo gigante que o Programa de Pesquisa de Espaço que a Índia fez. Hoje, outra iniciativa da ISRO ajuda médicos a fazer saúde mais barato e mais acessível, ambos na nação e no estrangeiro. We started telemedicine with Indian Space Research Organization around 9 years ago. We have treated over 53,000 heart patients in remote locations of India, entirely free. With the support from the IT, we are going to redefine the way the operations are done, clinical research is done, medical education happens. Everything will be redefined by us because of our IT backup. We are going to be a country where essentialities of human life will be provided to everyone, including the people with nothing. Agora, intervenções mais novas e inovações trazem os benefícios da riqueza aumentada da nação ao mais pobre dos pobres. The question is, what is the purpose of the business? 8 years ago, we conceptualized a concept of micro health insurance in association with the government of Karnataka. This is called Yashaswini, where we collected 5 rupees, that's 11 cents from 1.7 million farmers. And we launched a health insurance which would cover the cost of all the major surgeries done on the human body, starting from a heart operation to cataract surgery. And this 5 rupees insurance proved to the world that it is possible to run a health insurance with money as low as 11 cents per month. Das intervenções no serviço de saúde ao uso inovador da informática, esta Índia confiante, moderna, procura uma maneira de trazer os benefícios de crescimento econômico a cada cidadão. É também cada vez mais jogador notável na etapa mundial, não apenas por causa de sua força econômica, mas também por seu poder macio. Através das sistemas antigas e conhecimento tradicional, a Índia convida o mundo para ligar com ambos, o seu passado antigo com seu presente. No passado recente, muitos chefes de Estado escolheram tomar esse convite, honrando a Índia com sua presença e reconhecendo o lugar que ocupa na etapa mundial. You know, one of my friends once asked me, how did you Indians go from, having the biggest inferiority complex to the biggest superiority complex within 5 days? And it's absolutely true. I think a lot of it has to do with economic success, but it also has to do with the idea of Indianness that has emerged. We are a country of paradoxes. We have always been. We are a country of extremes. We have gone from no phone to the most modern telephone, mobile phone in less than 10 years. We have gone from no radio to color TV with 200 channels. We leapfrog the development. We go from one step to the other step, bypassing 30 years, 40 years of development. This is India. A Índia.
Um país que desafia a definição. Uma democracia secular, confiante, impaciente para crescer e ser excelente, nostálgico e antiquado, tudo ao mesmo tempo. Muitas Índias aprendendo a viver juntos todos os dias. In one respect, the unbinding is the unbinding of the rules and the license Raj that had held us back. I think the most important thing that has happened since 91 when the market economy changed is that the Indian public has the luxury of choice. We have become a very large market, very substantial market. Current estimates of the middle classes are about 250 million people. It's a demand that no MNC can ignore. People are no longer just looking for entering certain markets, but they're looking at leadership position in the major markets of the world. But I think you rarely get markets which are the size of India, over 1 billion people, very young population, willing to adopt to technologies. India is consuming in a very big way. Indian economy is booming, capital is available, the world is paying attention to India. I would say this is really a great time for entrepreneurs. It's been able to establish the fact that you can do very large projects with kind of minimum time lags. If you want to do a project tomorrow in Bangalore and you want 200 people, we can put together a team in a week's time. You can't put together such a team anywhere else in the world. I think for the world, the renewed interest is about India's growth story and a sustainable growth story. They see that India is a long-term market for their products, for their services,
They see India as a manufacturing hub for their products which they can sell to the domestic market as well as sell it in the global market. Well, it's a sign of confidence and it's a sign of capability. It's a coming of, it's another phase, I mean, it's a coming of age. We are all committed to inclusive growth. Inclusive growth means if the country grows at 8%, the fruits of that growth should go to as wide a number of people as possible. We leapfrog the development. We go from one step to the other step, bypassing 30 years, 40 years of development. This is India.